Sister Lara Joy, no, amo tong makita ang akong sapatos dira. No, pero I hope mapakita natin karon ang picture so that ma-imagine natin anong ginanamin ni Apostle Paul. Okay, so ara na sa Amen. Sa mga Y Bible, ara diri sa stage sa front, may ari kita sa screen. Ephesians chapter 6 verse 10, ako sa 10, kamo sa 11, and then dunganan naton sa verse 17. Verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Okay, verse 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. May the Lord bless the reading of His word. Mag-pray kita. Heavenly Father, thank you for today. Salamat, Lord God, nga nakatingog kami. Salamat, Lord, makapamalandong kami sa mensahe gikan sa imo pulong. So Lord, enlighten our minds, kagkabay pa Lord God, na ang tagsa-tagsa sa amon will be founded on the gospel. Ang tagsa-tagsa Lord sa amon diri, mag-advance man sang gospel, so that Lord, those nga waay pa nakadangat sa imo, magkilala gid kag magpaidalong gid sa kay Kristo Jesus. So amay updi kami sa sining aga, kabay pa Lord, may mga spiritual blessings kami nga maangkon sa sini Lord nga pagtingob namon. Tanan nasalig namon kag ginatugyan in the mighty name of Jesus. Amen. Magalingkod ang tanan. Sa liwat, no, Ephesians chapter 6 is a classic verse na hanungod sa spiritual warfare. Si Apostle Paul nag-remind sa aton nga ang kabuhi Kristohanon hindi lang iya kabuhi kita sa kalibutan doing our own things, but it is a battlefield. May general kita, may captain kita which is Christ, may kausa kita which is the cause of Christ, and may kasumpong kita which is ang kabunsang panulay. No, we have a real invisible enemy. Sa chapter 10, hambal ni Apostle Paul, finally, my brethren, be strong in the Lord. No? This is a climactic conclusion. After ni Apostle Paul gin-explain sa chapters 1 as sa chapter 6, no? Ang doctrine kung ano bala kabugana ang bugay sang Dios, ano bala ang buot silingon that we are united with Christ, ano bala buot silingon that there is what we call church unity, that we are called to a holy living. Now, ang mga Kristohanon dapat magtindog, dapat mag-oppose sa spiritual nga kaaway. No, tandaan naton, our strength, hambal sang verse 10, is not found in ourselves, but it is found in Christ. No, kagintun-an naton last week, no, sa may verse 14, the belt of truth. Na ang mga Christians kali dapat kabalo kita kung anong kamatuoran. No, balaan naton kung anong aton ginapatihan. Tandaan naton ang kamatuoran is ang pundasyon sang aton Christian life. Pamangkuton ka nga agapati ka na how. Nga agapati ka kay Jesus. So, nga agapati ka nga may forgiveness of sin to those who are in Christ. You need to be able to answer that. No? We are founded sa truth. And then hindi lang na nga kabalo kita, but we need to have the breastplate of righteousness. Doctrine must produce
holy living. Hindi lang nga damo kita nabalaan, why taman ginakabuhi. Sound theology must result to a godly conduct. No? Ang theology naton nga eksakto, dapat magresulta siya sa Diyos nun nga paggawi. So, ginuna ni Apostle Paul unang sa hawak. Ginsunod ni Apostle Paul ang spiritual armor naton diri sa chest. And then, mag-proceed kita diri sa may verse 15. And your feet, no? Kag sa inyo mga tiil shod. Ginalang tao ko ang word niya shod, should. Nasapatusan with the preparation of the gospel of peace. It took a while for me to understand this, pero I hope sa siningaaga as we meditate on the word of God, matun-an naton kag mahangpan ta anong but silingon nga nasapatusan kita with the preparation, with the readiness, with the stability sang maayong balita sang paghidait. No? So, verse 15, may isa ka general naghambal, no? I believe it was Winston Churchill, ang leader sang England, or probably the prime minister actually. Hambal niya, an army marches on its feet. No? Ang mga soldado nagamarcha sa ila na nga mga tiil. For thousands of years, antes pa maimbento ang mga jet plane, ang mga tangke, no, ang mga aircraft carrier, ang mga soldado nagalakap kag nagamarcha. Especially during the time of the Apostle Paul, ang Roman Empire with the Roman soldiers conquered a very vast area sa Europe, sa Africa, sa Asia. No, tatlo ka continent na sakop nila. Hindi man tanan pero majority sa mga areas. Mamarcha sila, no, bit-bit ang ila nga mga heavy equipments. Mataklad sa bukid, malakat sa valley, matabok sa mga suma, and even mag-across sa desert. And then pagtabok nila, kapoy sila, mag-abot sila sa isa ka duog, they will still have to fight. Kag kung ma-fail ang ilatiil, hindi ready ang ilatiil, biskan layo na ang nalakat nila, the battle will ultimately be lost. Kag during this time, ang footwear sang soldado is very important. Kaya nga, kung hindi sakto ang sapatos niya, he will be exhausted. Ma-blister ang mga, bakit blister, ano gani na? No, what is a blister? Ano gani? Malapok. No? Ang ilatiil, he will lose his balance. Pwede siya madanlog sa combat, and he will be pushed backward by his enemy. Therefore, ining parts ng armor sa mga Roman soldier is very critical. No? So there are 4 letter S that I would like to highlight as we study this. Una, the soldier. Ano bala ang Roman soldier? Tunan naton, and then ano bala ang spiritual significance ni? Again, the book of Ephesians was written by the Apostle Paul. Ara sa prisuhan, day by day ginagaid siya, ginahigot siya, ginagapo siya, upod sa isa ka soldado para hindi siya makapalagyo. Ang ginalantaw ni Apostle Paul ang iyang armas, ang armor, ang mga taming niya, no, ang mga gamit niya, and then the Lord spoke to him and gave him spiritual lessons. Ang ila sapatos ginatawag nga caligay. Hindi lang ni siya ordinary nga sandal. It was actually a specially designed military boots. Gincraft gid ini para nga hindi siya dasig mapudpud, hindi hapos siya ihulagon, and then stable, no, para hindi dali-dali matumba ang Roman soldier. Naari yun, no? Kita nyo? May spikes.
Kay para kung mag hand-to-hand combat na sila, hindi sila dasig matumba. Hambal ni Josephus, no? Sa War of the Jews, he is a Jewish historian. Hambaya ining sapatos ang mga Romans provided traction sa loose nga ground. No? Makakapyot siya sa rocky nga path. Hindi siya madanlog sa muddy nga field. Kag biskan taas ang talakladon, kaya ya takladon. Makamarcha sila kay comfortable siya sa tiil. No, kag hindi sila dali matumba during hand-to-hand combat. Hambal ni Julius Caesar, isa sa mga Roman emperor, isa sa nagpadaog sang iya nga mga soldado, nagpadasig sang ilang campaign. No, ang success sang iya mga hangaway is because of their superior equipments. No? Kuwaon mo ang ila sapatos, biskan nami pang taming, talumpang ila espada, biskan may helmet pa sila, may breastplate pa sila, they will lose their effectiveness. Amo man ni sa Christian life. No? So we see here the soldier, lantawon naton subong ang shoes. No? So very important sa soldado ang iyang shoes. So ano naman ang ginanamin ni Apostle Paul diri? And your feet, no, sa inyong tiil, shod na sapatusan with the preparation of the gospel of peace. Ano ang buot silingon ni Apostle Paul? Ang inyong mga tiil, anong ginaubra sa tiil, ginasapatusan? Ano ang sapatos siya? The gospel. It speaks of readiness to combat, and it speaks of stability to stand. No, so ano hambal ni Apostle Paul diri? Dapat isuksukon yung inyong sapatos. You need to have the gospel internalized and lived out. Ang mga Roman soldier, anti sila mag-away, nasuksok na nilang ila sapatos. Waay na sila gahulat sang ila mga kaaway. No? So, ara sa imo dapat ang maayong balita, naintindihan dapat naton kung anong buot silingon sang maayong balita. What is the good news? Nga may paghukom ang Diyos. Nakasala kita. But ang good news is Jesus came. Jesus died. No, He paid our sins on the cross. After 3 days, no, sang kamatayon ni Kristo, nabanhaw siya. Kaghambalya ang tanan nga kasalanan, nabayaran niya na sa cross. Anong implications ini? So hindi lang nabatian natin, but dapat it's internally realized sa aton kabuhi. And at the same time, we stand on the gospel. No, anong mga hambal kita, gatindog kita. Ang word diri ba lang sa verse 15. Thank you, Toto. No? And your feet shod with the preparation. Do kapudlay siya insindihon sa Old English, pero ang word nga preparation is readiness, stability. No, but silingon, ang aton tiil naging firm, naging stable sa maayong balita sang Ginoo. Kay when temptation comes, makahambal ikaw, hindi na ako akon. I am bought with a price. When trials comes and hardship comes, makahambal ikaw, all things work together for good. Sa ila nga nagahigugma sa kay Kristo Jesus. No? When death comes, makahambal ikaw, we have a living hope in Jesus. No? When persecution comes, makahambal ikaw, no, na si Kristo ang imo rock. He is the rock of ages. That you can do all things through Christ. That you count everything, biskan ang persecution pa, as part of your service. Amo na gani nga, dapat hindi lang ara kita or na-internalize ta ang gospel, but silingon din saligan tagid ini. But this is our foundation sang life. No? We stand on the gospel.
May sala nga nagpahamulag sa aton sa Dios, but Jesus paid it all. No? Nabayaran na ni Kristo. We have peace with God, the Bible says. No? Ano ang hambalya dito? The gospel of peace. So, amo ni tindugan ta. No? Hindi lang nga dapat ara kita sa ang gospel, no, naintindihan ta gid, pero nagatindog gid kita sa kamatuoran nga we are a forgiven people. No? Sa Romans chapter 5, we have access to the grace of God. Kaya ginanamangkot ako sa mga young people natin. Kung papilion ka mo, gusto nyo ang tatay nyo mag-congressman, dahil sila nagambalo. How about gobernador? Ambal ni Vincent, ho. How about inyo tatay presidente? Ambal ni Vincent, baw ka nami pagid, no? Maka-eskwela kung diin, no? Makakaon kung diin, mabakal ang gusto. Kasi siyempre, leaders ang pungsod. Pero can you imagine, the implication of the gospel of Jesus is, nangin anak kita sang Diyos. Because of what Jesus did on the cross. Amo ni siya dapat ang foundation sa aton nga life. The gospel of peace. No? Nga kapadayon ka sa imo pag-alagad, nga way ka nag-uuntat because of the gospel. Nga kay one day ining gospel mag-materialize and masapwan na nimo ang imo matuod-tuod nga kapahuwayan. No? Nga biskan mabudlay, hindi ka mag-give up because you know na ang gospel ni Kristo tuod, and one day you will face the Lord of Lords and the King of Kings, and ang ginahulat nimo is maghambal siya, well done thou good and faithful servant. No? So this is the soldier. This is the shoes. Amo ni dapat ang ginatindugan ta. Hindi lang nga may kamatuoran kita, nga nabalaan ta, hindi lang nga gakabuhi kita nga matarong, pero when we stand, gatindog kita sa reality nga ang amay naton is ang Diyos bangod sa ginubra ni Kristo Jesus. No? That we have access to the grace of God. May nabataan ko din nagligad nga kanta, grace upon grace, because of what Jesus did on the cross. Kag hindi lang na, no? Ang shoe speaks of advancing. Hindi lang nga nabaton ta ang gospel, na-realize ang gospel, amo na ang pundasyon ta, but we also share the gospel. No, may mga young people kita, no, gapanghatag tracts. May mga young people kita nag-share. No, na-encourage ako. No, may mga young people kita nagapang-invite sa ilang mga classmates sa Bible study. No, may ari di kita sa STE sa Leon High. Bago yorte ka mo sa inyo klase. Baya okay gid, no? Bago ti ka mo sa mga classmates mo. No, nakabati ako, lapit sila 30 ga-attend sa ilang Bible study. No, and we have pila ka Bible studies dito sa Leon National High School. No, we have several Bible studies dito sa may Takuyong National High School. So it speaks of advancing the gospel, share the gospel. The gospel not only gives us stability sa aton nga pagkabuhi, but it also gives us the responsibility. Amo na bala sa Isaiah chapter 52. Hambalya, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace. No, ang story na dira may gira. Pagtapos, why sila kabalo kung ano ang result. Pero sa bukid may nagtaklad, may nagadalagan, bao pilason ang tiil, ang sinilas gaguba-guba na. Pero nagbantala, may kalinong, tapos na ang away, no? Nagdaog kita. So hindi lang sa tiil, hindi ko ang tiil ang ginanamin sa inyo, pero ang balita nga gindala sa mga tiil sang mensahero, no? So share the gospel. And then in verse 15 ng balya diri, kaga sa inyo mga tiil na nasapatusan niyo, with the readiness, no, ang readiness, again, ako tunanta ni, the stability and the readiness
Asang maayong balita of peace. I want to show here the Savior. Tandaan natin no, kung naangkon taman ang paghidait, it is because of what Jesus did on the cross. Christ is our peace. No, kagina naman ko sa Sunday school class. Abako, when we say peace, what comes into mind? May isa naghambal, nami. May isa naghambal, mapayapa. Sometimes when we think of peace, we think of emotion. No? We think of situation. Pero the Bible says that Jesus is our peace. That peace is a person. The gospel is a good news about the Lord Jesus Christ. Everything centers on Jesus. No? Hindi lang nga si Kristo ang atong paghidait, pero siya ang naghuman sang aton nga paghidait. For He is our peace. We have peace with God. Sang una, according sa Ephesians chapter 2, kaaway kita sang Diyos. Hukman kita sang Diyos. But because of what Jesus did on the cross, no, we have peace with God. Nakasapu kita sang paghidait sa Diyos. There is a holy God and there is a sinful humanity. And every unbelievers will stand under the righteous judgment of God because of sin. But Jesus Himself became the answer. No? Ma-enjoy naton ang paghidait, this gospel of peace, because of the Savior who purchased sang sining gospel of peace. Tandaan natin, hindi barato ang bilis sang sining paghidait. Peace did not come cheaply. It cost heaven its greatest treasure. Si Jesus siya mismo. Ang kabuhi iya, ang pag-antos siya sa cross. Hambal sa Ephesians chapter 2 verse 13, ye are made nine by the blood of Christ. No? Amo na gani, not by our religion, liwat, not by our morality, but the biblical teaching is that because of what Jesus did on the cross, ginpalapit kita nga sang una mga kaaway sang Diyos. Sang una ara sa kadudulman, gindala kita sang Ginoo sa kapawa. Our peace was purchased by His blood. Ang maayong balita, hindi lang naghahambal nga nabuhi si Kristo, kag nanginmatay siya. The gospel is that Jesus died for our sins, kag sa cross, He bore God's wrath. Siya nagsalo sang kasingkal sang amay. He endured God's judgment. He satisfied divine justice. Ginbayaran niya ang utang nga hindi gid naton masarangan bayaran. This is the reality of our peace. No? Praise be to Jesus. Kagkabay pa, we will dedicate our lives for Jesus. He proclaimed our peace. Kaguay lang na, hindi lang nga si Kristo ang atong paghidait. No, si Kristo ang nagbakal sa atong paghidait. Paagi sa iya kabuhi. But He proclaimed peace. Hambal ya diri, no? Ephesians 2:17, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Jesus invited sinners na magpalapit. No? He welcomed the tax collectors. He forgave ang mga sexually immoral. He cleansed the lepers. He restored the outcast. Hambalya, talik din yun na ang kasalanan, magtuo ka mo sa akon, and be reconciled to God. No? Kag even today, gina-send ni Jesus ang iya invitation nga sa mga waay pa nakadangat sa amay, hindi sa imo reliyon, but by your faith in Jesus Christ, no? Sa bugay sang Dios, sa pagsalig nimo kay Jesus Christ, masapwan nimo ang paghidait, ang forgiveness sang kasalanan.
And then hindi lang nga si Jesus is ang aton nga peace, hindi lang nga si Jesus ang nagbakal sang aton paghidayat, no? Paagi sa iya kabuhi, hindi lang nga ginaproclaim niya, pero ginpadalaya man kita to share His peace. John chapter 20 verse 21, peace be unto you. Antes siya magbalik sa langit. As my Father had sent me, so send I you. No? So, bunggin padala ako sang amay, ipadala ko man kamo. No? Hindi lang ni sa mga pastor. Kung ikaw nakabaton sang forgiveness and peace with God, He sends you to share this peace to others. Amo na gani nga ginasuksok ta ang shoes of the gospel of peace. Hindi lang para makatindog kita when persecution, temptation, and hardship comes, pero maglakat kita. No? Hindi lang nga ma-defend nato ng aton pagtuluhan, but i-declare naton ining peace that Jesus accomplished. And lastly, diri, we see here the saints, ang mga balaan. This speaks about you and me. Hambalya diri, verse 15 of Ephesians chapter 6. And you and your feet. No? This doctrine is not meant to be in church alone. It belongs to every homes, to every workplace. Kasubong nga gintagaan kita sang Ginoo sang paghidait. He prepared us for battle. He entrusted us with His gospel. Di paano kita karon magkabuhi, no? As Christians, be properly equipped, no? Hangpa anong but silingon sang maayong balita. Naintindihan ta, and we are able to communicate. Be ready to share the gospel. Be clearly heard. I-share mo nga may clarity. Kaya kabudlay na karon nga ga-share ikaw pagtapos do galibot-libot imo istorya. Mamalingin ang ulo sa kapamati sa imo, do hindi sila ka-gets. No? Ang bal ni Apostle Paul nagpa-pray siya gali sa Ephesians 6:19, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ang bal ni Apostle Paul, prayhin niyo ako nga sa akon pag-testify, tagaan ako sang Diyos sang boldness to preach, to make known sang misteryo sang maayong balita. So kung si Apostle Paul nag-need sang clarity, we also need clarity in sharing. Be firmly grounded. No? Tandaan naton, ang sapatos ng sining mga Roman soldiers prevent them from being ma-push backward. Ang kada generation will face false teachings. Ang kada generation will encounter philosophies that goes against the authority of the Word of God. Pero kasubong sang mga elders sa Ephesus sa Acts chapter 20, tabay pang aton tiil no gadulot sa lupa. Hindi kita ma-push around sang kaaway, sang sining mga new philosophies and ideas, because we are rooted and grounded on the gospel. No? Be purposely advancing. I-share. Amo ni para mag-advance kita. Ang result is hindi sa aton, pero ang mando sa Ginoo, share lang. No? And then, wait and see kung paano ang Ginoo mag-advance ang iya buluhaton. And lastly, diri, be confident in the gospel. No? The gospel is, the power of God sa kaluwasan. To some, it may be foolishness. But to those who are truly seeking God, but to those who will believe, it is the power of God unto salvation. No? Be confident in the gospel. Ang result, hindi na yan nagadepende sa imo.
ang resulta is iya sang Diyos. So as you share the gospel clearly. No? As you live on the gospel firmly. The belt of truth teaches us to know the truth. The breastplate of righteousness teaches us nga ikabuhi ang kamatuoran. The shoes of the gospel of peace teaches us to carry the truth wherever we go. So before kita magtakop, no, nakita natin ang soldado, ang sapatos, ang manluluwas kag ang balaan. Let me ask you first, have you experienced the gospel of peace? Nabaton mo na gid man bala? May ara gid man ka bala personal encounter with the Lord Jesus Christ? Kay basi mostly religious lang kita sa mind. Pero ay kita fully nagpaidalom, nagtalikod sa kalibutan, nagsalig kay Kristo kag nagsunod sa iya. Ang ikaduha diri, are your feet firmly planted in the gospel? When trials comes, no? Sa diin ka nagatindog, I hope gatindog ka sa finished work of the Lord Jesus Christ. Hindi kita mag-rely sa aton nga strength. No? Kung duway ka na kwarta, tulok lang sa istiyo kung hambali. I am a child of the King. Hindi ako pagpabayaan sa Diyos. Amen? No? Kung may masakit ikaw nga terminal, hambal ka na lang, Lord, you are my great physician. Kag I know nga ang katapusan ko will always be for the best. No? Kung ara ikaw sa times sang doubts and persecution, magkalipay ikaw. Kabiga ina dat nangin umalambit ka sang pag-antos sang Ginoo. Makahambal ka lang sina if you are firmly grounded sa reality, no, sang maayong balita ni Kristo Jesus. Kag ang last na lang nga pamangkot is, are you carrying the gospel wherever God sends you? Hindi lang niya para sa pastor, hindi lang niya sa mga missionaries, no? May ara kita dira mga gospel tracts pila ka karton. Basi may ara kamo sa workplace, you can give them sang gospel tracts kung do hindi ka pa kabalo mag-share gid. No, sa mga classmates niyo, you can share to them sang gospel tracts. No, and then you can invite them to church. So, carry the gospel of peace with you. No? We have peace with God through the Lord Jesus Christ. We stand upon the finished work of Jesus Christ, and let's proclaim the good news of Jesus Christ wherever He leads us. Magtindog nga malig-on, maglakat nga matutom, and proclaim boldly the good news that Jesus came, Jesus died, He bore our sins on the cross, ginsaluya ang kasingkal sang amay, na-satisfya ang judgment sang amay, kag to those who believe, they can access God, they can access the grace of God. So kabay pa masapwan ang tanan diri nga ara sa kay Kristo Jesus. Napangabay tanan sa pagduko sa aton mga ulo, iyong sa aton mga mata. The shoes of the gospel of peace. It speaks of stability. It speaks of readiness to advance. Ang pamangkot diri una sa mga Kristohanon. Kamusta ikaw? Ano ang foundation sang imo nga life? Basi kwarta, basi imo abilidad, basi ga-depend lang ikaw sa imo ikasarang. Remember, utod, the gospel. Dapat ma-internalize siya. Dapat mag-transform ini sa aton. Dapat diri ang foundation sang aton nga kabuhi. Nabaton mo na gid man bala ang good news sang Ginoo?
Have you really trusted in Christ? Kaya nahuman niya na ang kaluwasan. Is Jesus really your Lord? If He is, ikabuhi ang ining realidad nga nabayaran na ang kasalanan. May access kita sa trono sang Amay. Napatawad na sang Diyos ang aton kasalanan. Anak ka na sang Ginoo, manunubli ikaw sang Amay. So don't be discouraged. Make this the foundation of your Christian life. Kung ikaw ay pa, surrender your life to Christ. Trust Him. Ihatag imo kabuhi. Talikdi ang kasalanan. And follow the Lord. Ang kalibutan, damo sang ideas, damo sang philosophies that are contrary to the teachings of God. Pero if you firmly stand, kung ang imo sapatos is ang gospel of peace sang Ginoo, you can withstand any pushbacks. Remember the Savior. Ginhumana ni Kristo ang aton peace with God because of what He did on the cross. Pasalamati siya. Commit your life to Him. Be devoted to Him. Don't just be religious, but be devoted. Don't just go to church, but worship God in everything you do. This is part of living out the gospel. This is the reality of standing firm on the gospel. And kabay pa, we share the gospel of peace. There is forgiveness of sins to those who believe. I-share sa iban, i-share si Kristo sa mga kilala nimo. Because one day, everyone will be judged. Kagduan ho kasubo, kung ang mga loved ones nimo waay nakadangat sa kapatawaran because you failed to share the gospel. Mag-pray kita. Heavenly Father, salamat. Salamat, Lord God, sa sining mga spiritual armor na imo, Lord, ginatudlo sa amon. Kabay pa, Lord, hindi ilang ginakabuhi namon, na nabalaan namon ang kamatuoran. Ginakabuhi namon, Lord, ang kamatuoran. Pero, Lord, ang maayong balita, us being your children, kami nga nakaangkon sa forgiveness ng amon kasalanan. Kabay pa, Lord, sa sining reality, mapasad ang amon nga kabuhi. Kabay pa, O God, nga ang maayong balita, i-share man namon sa iban. Help us, Lord, to advance. Help us, Lord, to stand. Holding on sa gospel and sharing the gospel of peace. Send revival, Lord, sa Victory Baptist Church. Kabay pa, Lord, ma-realize ang tagsa-tagsa ka mga tumuluo diri nga ang pag-share sang maayong balita, hindi lang, Lord, responsibility sang select few, pero responsibilidad sa tanan nimo nga mga kaanakan. Touch our hearts, Ginoo. Kung may-ari, Lord, spirit of disobedience, ikaw, Lord God, mag-correct sini. Kung may-ara, Lord God, nga spirit of doubts and uncertainty, kabay pa, Lord, ma-realize namon what privileges there is sa tanan nga ara sa imo. So, salamat gid Amay sa imo kaayo. Thank you, good Lord, sa imo katutom. Tanan ini ginabalik namon ka ginatugyan in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior.